Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, so now we proceed for our next chapter is chapter 9, random variable. Okay, so in this chapter kita akan ada 3 subtopic. So 9.1 is introduction to random variable, 9.2 is discrete random variable, and 9.3 is continuous random variable. Okay, so this is our objective for today. So for 9.1, introduction to random variable, and 9.2 is for discrete random variable for part 1. Okay, so our learning objective, end of this lesson, you are able to first define random variable. So 9.2, construct probability distribution table and probability distribution function. Okay, so then B, find the cumulative distribution function. And then C is to find the probability from probability distribution table or function. Okay, so now we proceed for 9.1, introduction for random variable. So this is our definition for random variable. A random variable is a quantity whose value is determined by the outcome of a random experiment. Okay, so kita tengok contoh dia. Okay, so consider the experiment of tossing 2 fair coins at once. Okay, so means that kita nak buat eksperimen untuk toss coins. Okay, so this is the possible outcome yang kita akan dapat, sama ada kita akan dapat head or tail. Okay, so sample space yang kita akan dapat, so this one lah. So sample space ni is actually you akan dapat daripada 3 diagram. So first you toss the coin, so you akan dapat head tail. Then second you akan dapat head tail and head tail. Okay, so the possible outcome, so you akan dapat sama ada head head ataupun head tail ataupun tail head ataupun tail tail. So this is how you get for your sample space. Okay, so then untuk random variable ni, okay, so kita punya X ni adalah maksudnya kita punya fokus ataupun tajuk apa yang kita nak ambil untuk kita punya eksperimen. So let's say untuk eksperimen ni kita nak number of head appear. So daripada situ kita hanya akan fokus kepada head yang akan muncul lah. Okay, so daripada eksperimen yang kita list down dah tadi tu, so kalau kita dapat first dapat tail, second pun dapat tail, so means that untuk number yang dapat head ni tak adalah 0. Okay, so then ataupun second possible, kalau kita dapat first eksperimen kita dapat tail dulu then baru head. So ataupun kita dapat head, kita dapat tail, so means that dekat sini you akan ada satu head. Okay, so then last one, kalau first kita dapat head, second pun kita dapat head, so means that number of head appear is 2. Okay, so from this number of head yang kita dapat ni adalah value untuk kita punya variable. So 0, 1 and 2. Okay, so for random variable you have two types of random variable. So the first one is discrete, second one is continuous. Okay, so discrete is a countable value. So something that awak boleh nampak, awak boleh kira, awak boleh pegang. Contoh dia macam kereta ke, orang ke, pokok ke, something yang kita boleh nampak, kita boleh kira benda tu. So then untuk continuous is kita boleh bagi dia dalam bentuk decimal. Okay, contohnya time ke, height ke, weight ke, so something yang dalam decimal, that is continuous. Okay, so benda ni kita akan highlight lagi dalam ini discrete for 9.2. Subtopic 9.2, untuk continuous is for subtopic 9.3.
So basic dia daripada sinilah you kena tahu discrete tu benda yang macam mana, continuous tu benda yang macam mana. Okay, so that is type of random variable. Okay, so then kita proceed untuk discrete random variable. Okay, X is known as a discrete random variable. So if you have two conditions here. Okay, so the first one is discrete random variable. For first condition is so your answer for this discrete random variable is in between 0 to 1 because this is still involving probability. So konsep probability, so yang ada P depan tu maksudnya dia involve dengan probability. Means that your answer is in between 0 to 1. So tak boleh nilai negatif dan tak boleh nilai lebih daripada 1. Okay, so then second condition is the summation of all the probability must be equal to 1. So means that you akan total setiap you punya nilai probability tu, so nilai dia mesti dapat 1. Okay, so that is basic definition for discrete random variable. Okay, so then from discrete random variable ni kita boleh juga cari mode, which is mode is the value such that you punya probability has the highest value. So maksudnya nilai probability yang dia punya probability nilai tertinggi tu adalah you punya mode. Okay, so probability distribution function kita boleh represent guna 3 cara. So first is using table. So second is using function and the third one is using graph. Okay, so nanti kita tengok macam mana kita nak represent sebagai table ataupun kita guna function ataupun kita guna graph. Okay, so daripada you punya nota tu for exercise 1, question 1. So construct the probability distribution function if two fair coins are tossed. Okay, so macam daripada eksperimen tadi lah. So daripada situ kita akan dapat kita punya sample space. So yang macam tadi lah, head ataupun tail head tail ataupun tail. Okay, so daripada sini kita akan letak kita punya fokus, kita nak cari daripada eksperimen tu kita nak dapat apa. So katalah kita punya X tu kita nak dapat tail appear. Okay, so daripada situ kita akan dapat nilai X yang possible. Kita punya value untuk random variable kita sama ada kita akan dapat head maksudnya tak ada langsung tail yang kita dapat, so 0 lah, ataupun kita akan dapat sama ada tail head ataupun head tail, so mungkin akan dapat 1, ataupun daripada 2 kali yang kita toss coin tu dua-dua kita dapat tail, so 2. Okay, so that is your value for random variable. Okay, so daripada situ kita akan create kita punya table. Okay, so ini you punya nilai X. So kita ada 0, 1, 2. So this is the probability X equal to X. Okay, so maksudnya daripada awak punya sample space tu, okay, kosong ni maksudnya tak ada langsung head yang kita dapat. So means that yang ni lah. Okay, so maksudnya daripada sini kita akan dapat probability for your random variable ni is 1/4. 1 daripada 4 result yang kita dapat tu. Okay, so then kalau ada satu tail yang muncul, so means that sini kita ada 2 kali. So kita akan dapat 2/4.
So then last one, kalau dua-dua tu kita dapat tail, maksudnya ia akan ada satu lah. So 1/4. Okay, so means that daripada sini, okay, so kita boleh check lah kita punya konsep yang tadi tu. So maksudnya kita punya nilai probability, so ini 0.25, ini 0.5, ini 0.25, 0.25. Okay, so satu lagi kita punya syarat untuk discrete adalah summation of probability x equal to x. So ini kita total balik kita punya nilai probability yang kita dapat tu. Okay, so daripada result tu kita akan dapat 1/4, so 2/4 plus 1/4. So kita punya total tu kita mesti dapat 1. So nilai probability tu bila kita total balik kita mesti dapat 1. So then baru dia memenuhi syarat untuk discrete random variable. Okay, so itu kalau guna table. Okay, so then kita boleh juga transfer result yang kita dapat ni kalau kita nak bagi dia dalam bentuk function. Okay, so function dekat sini kita akan tulis dia so dalam bentuk function kita guna fx. So ini untuk function ni kena tulis betul-betul sebab dia ada beza kalau f ni huruf kecil dengan f ni huruf besar. So kalau untuk probability x sama dengan x ni kita guna huruf kecil. Okay, so daripada table tadi tu probability yang kita ada adalah 1/4. So 1/4 tu adalah untuk x kita 0 dengan 2. So then satu lagi adalah nilai 1/2. So ini for x equal to 1. Okay, so that is using function. Okay, so then the last one is using graph. Okay, so y-axis is your fx, x-axis for your value of x. Okay, so untuk value of x ni kita akan tengok variable x kita tu nilai apa. So sini kita ada 0, ada 1 and 2. Okay, so untuk paksi y tu adalah nilai kita punya probability. So you have 1/4 dengan 1/2. Okay, so untuk x equal to 0, kita ada nilai 1/4. So kita akan garis straight lah, vertical line. So untuk x equal to 1, kita ada 1/2. So untuk x equal to 2, kita ada 1/4. Okay, so that is graph for probability distribution function. So tiga cara ni kita boleh represent untuk kita punya discrete random variable. Okay. Okay, so then question 2. So ini saya tinggalkan untuk awak cuba. Okay, so jawapan dia is k equal to 1/10. Okay, so then kita proceed for next question. So exercise 1, question 3. A fair die is rolled. If x represent the number on die, show that x is a discrete random variable. So then find probability x greater than 3 and b is probability x is in between 1 to 5. Okay, so for this question, so ini is actually kita punya die tu dia tak limited. Maksudnya sekarang ni awak boleh pilih die sisi berapa pun tak kisah. Tapi secara normalnya kita akan ambil dadu yang kita biasa jumpa lah. So selalunya yang ada 6 sisi tu lah.
So yang ada 6 side tu. So kalau awak nak ambil die yang ada 4 sisi pun boleh, yang ada 5 sisi pun boleh. Tapi nanti jawapan kita akan berubahlah bergantung kepada berapa sisi yang kita ambil untuk kita punya dadu tu. Okay, so untuk soalan ni katalah kita ambil yang normal lah. Maksudnya kita ambil yang ada 6 side. Okay, so kita akan letak kita punya X tu ataupun tajuk tu, fokus apa yang kita nak daripada kita punya eksperimen ni. Okay, so ini kita nak number on die. Okay, so daripada situ kita ada 6 sisi, maksudnya nilai yang kita akan dapat daripada kita punya dadu tu ada 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, so daripada sini kita akan create table lah untuk kita punya probability tadi tu. So ini kita punya X. So ini kita punya random variable ataupun value for our random variable. So kalau awak ambil awak punya die tu 4 sisi, so sampai 4 lah. Okay, so ini kita ambil sampai 6. So maksudnya probability X equal to X. Okay, so untuk kita dapat nilai dadu kita nombor 1, so kita akan ada 1/6 lah. 1 daripada 6 sisi. So kalau kita dapat nombor 2 pun, dalam atas kita punya die tu hanya ada satu je nombor 2 kat situ. So saya jadi 1/6 juga. So semua ni akan jadi 1/6. Okay, so dan sini dia nak show that X is a discrete random variable. Okay, so macam tadilah. Maksudnya kita akan cari summation of probability X equal to X. Okay, so kita akan total balik semua nilai probability kita ni. So 1/6 plus 1/6 plus 1/6 1/6 plus 1/6 plus 1/6. Okay, so ini dapat 1. Okay, so means that bila kita punya total of our probability is equal to 1, so then kita boleh conclude X is a discrete random variable. Okay, so means that awak tak boleh just cari je, awak kena conclude benda apa yang awak nak show tu. Okay, so kita dah show dah ini dapat discrete random variable. So then daripada data ni ataupun daripada table ni, kita nak cari nilai probability X greater than 3. Okay, so kita tengok daripada sini X greater than 3. So ini 3. So 3 is not include. So you nak X greater than 3. So start daripada 3 sampai habis lah. Okay, so sampai nombor 6 lah maksudnya dekat sini. Okay, so untuk discrete ni sebab kita dah define dah tadi, discrete adalah benda yang satu-satu. Maksudnya benda yang awak boleh pegang, awak boleh kira. So bila benda tu melibatkan satu-satu, so kita kena consider betul-betul sign yang kita akan guna. Maksudnya kalau sini greater than 3 tidak termasuk 3, maksudnya nilai yang kita kena ambil start daripada 4, 5, 6. Okay, so means that kita punya probability kita akan cari for X greater than 3. So kita akan start ambil daripada probability X equal to 4 plus probability X equal to 5 sampai probability X equal to 6. So daripada table tu kita dah nampak dah kita punya nilai-nilai X equal to 4 is 1/6 plus 1/6 plus 1/6. So ia dapat 3/6 ataupun 1/2.
Okay, so then untuk B, X is in between 1 to 5. So macam tadi jugalah. So means that 1 is not include. So you punya probability kena ambil start daripada X equal to 2, X equal to 3, probability X equal to 4, sampai probability X equal to 5. Okay, so nilai kita dapat 1/6, 1/6 plus 1/6 plus 1/6. So kita dapat 4/6 ataupun 2/3. So make sure nilai jawapan yang awak dapat, kalau ada P depan ni mesti 0 point something. So tak boleh negatif, tak boleh lebih daripada 1. So kalau lebih tu maksudnya salah. Okay. Okay, so next exercise 2 question 1. So ini pun saya tinggalkan untuk awak cuba. So saya bagi jawapan dia untuk exercise 2. So ini jawapan untuk soalan tu lah, A, B, C. So awak boleh try kemudian nantilah. Okay, so then kita akan proceed untuk exercise 2 question 2. Okay, so a bag contains 4 pieces of red towel and 3 yellow towels. The towels are to be drawn at random one by one without replacement from the bag until a piece of red towel is obtained. So means that our focus is to get red towel. So selagi awak tak dapat towel color merah, so you kena ambil lagi lah benda tu. So if X is the total number of towel drawn from the bags, so then obtain probability distribution of X. Then B is find the probability for X is in between 1 to 3 and 3 is include. Okay, so macam mana kita nak buat soalan ni? Okay, so kita kena cari dulu apa possibilities yang kita akan dapat bila kita nak cari tuala color merah tu. Okay, so kita boleh buat 3 diagram. So maksudnya kalau kalau saya ada 4 red, 3 yellow. Okay, so means that kita boleh buat 3 diagram. Okay, so kalau ini red, ini yellow, so 4. So daripada 7 towel. So ini 3 daripada 7 towel. Okay, so total ranting awak ni mesti dapat 1. Okay, so katalah for the first time kita cari tu. So katalah kita terus for first time kita cari tu, kita terus dapat towel merah. So means that kita ada 4/7 lah. Okay, so then katalah kita tak ada luck sangat. So maksudnya katalah first kita ambil tu kita dapat yellow. Okay, so kita tak dapat lagi color merah. So maksudnya kita kena buat lagi sekali. Okay, so ini merah, ini yellow. So sekarang ni bila kita dah buat lagi sekali ni, maksudnya first kita ambil tu dapat yellow. So first ambil dapat yellow. So kita punya towel dalam tu dah berkurang dah jadi 6. Jadi dekat sini untuk ranting merah ni kita akan dapat 4/6 lah. Sebab merah belum dapat lagi. So jadi 4/6. So sini akan jadi 2/6. Okay, so untuk first time kita ambil kita dapat yellow. Second time kita dapat merah. So jadi for yellow kita dapat 3/7. So for second time kita dapat 4/6. Okay, so daripada sini kita calculate, kita dapat 2/7 untuk second possibilities. Okay, so third possibilities mungkin juga first kita dapat yellow, second pun kita dapat yellow, third tu baru kita dapat merah.
Okay, so means that sini dah 2 kali ambil dah. So maksudnya balance you ada lagi 5. So 5 means that awak punya towel merah tu jadi 4/5. So ini jadi 1/5. So first dapat yellow, second dapat yellow. So yang ketiga tu baru dapat merah. So jadi kita punya probability 3/7, 2/6 dengan 4/5. Okay, so kita punya nilai kita akan dapat 4/35. Okay, so sampai bila kita nak teruskan benda ni? So maksudnya possible dia sampai habis semua colour kuning yang kita dapat lah. Sebab kuning ada 3. So maksudnya dekat sini for first time kita dapat yellow, second pun dapat yellow, third pun dapat yellow, last kali kat sini baru kita dapat merah. So sini tak ada lah sebab yellow kita ada 3. So maksudnya last kali ni kita akan dapat 4/4. So means that kita punya probability 3/7, 2/6, 1/5 dengan 1. So kita punya probability kita akan dapat 1/35. Okay, so that is all the possibilities yang kita mungkin dapat hasil daripada kita punya eksperimen ni. So daripada sini kita boleh transfer kita punya nilai-nilai probability tu dalam bentuk table supaya senang sikit lah kita nak tengok ataupun senang sikit kita nak cari. Okay, so nilai X kita tu akan refer kepada berapa kali yang kita dapat untuk merah tu lah. So maksudnya ia ada 1, 2, 3, 4. So ini kita punya probability X equal to X. So for first time kita buat, kita tulis dapat merah is 4/7. So yang second possibility kita dapat 2/7 and 4/35, and the last one is 1/35. So boleh calculate balik lah, maksudnya cari balik total probability ni betul tak dapat 1. So kalau dapat 1 tu betul lah. Okay, so daripada situ kita dah dapat probability distribution function. Okay, so then kita nak cari nilai for X is in between 1 to 3. So 1 is not include, 3 is include. So means that nilai yang kita akan ambil start daripada nilai 2 dan nilai 3 lah. So means that kita akan ambil X equal to 2 dengan probability X equal to 3. Sebab 1 ni tak termasuk, so means that tak boleh kira. So kita akan ambil X equal to 2 is 2/7 plus X equal to 3 is 4/35. Okay, so kita simplify ataupun kita calculate, kita akan dapat 2/5. Okay, so next kita akan proceed untuk cumulative distribution function. Okay, so cumulative distribution function ni adalah nilai yang kita dah lunggukkan. Okay, so dekat sini kena hati-hatilah sebab untuk cumulative distribution function ni kita akan guna simbol F besar. So dia ada beza F kecil dengan F besar. So jangan salah tulis. So untuk F besar kita akan consider for cumulative, means that nilai tu dah dilunggukkan for a certain value. Okay, so cumulative distribution function is defined as this one lah. Okay, so untuk kita tukar kita punya probability distribution function tu ataupun daripada F kecil tu, kita nak ubah kepada F besar tu, kita punya simbol mesti dalam less than equal, baru you boleh ubah kepada
F besar. Selagi benda tu ataupun selagi you punya probability tidak dalam simbol less than equal, so you tak boleh ubah dia kepada F besar. Okay, so ini adalah dia punya definition. Maksudnya you akan total awak punya probability tu kepada satu nilai certain value X. So sampai nilai berapa awak nak lunggukkan benda tu, 2 ke, 4 ke, 6 ke. So untuk certain value. Okay, so formula ni kita akan tengok kemudian lah macam mana kita nak cari nilai kita punya probability kalau kita diberi cumulative distribution function. Okay, so untuk cumulative distribution function ataupun kita punya F besar, so kita mesti tulis dalam bentuk function sahaja, tak boleh dalam bentuk table. Okay, sebab sini dia ada certain dia punya ada interval-interval yang kita kena tulis lah dekat sini. So dengan nilai-nilai yang kita dapat hasil daripada kita punya nilai longgokan tu. Okay, so untuk F besar dia, nilai dia mesti start dengan 0. So last sekali total ni mesti sama dengan 1. So dia adalah cumulative distribution function. Okay, so ini pun kita akan tengok kemudian macam mana formula ni kita boleh dapat. Okay, so daripada cumulative distribution function tu kita boleh juga dapat kita punya median ataupun M is the value when probability X less than or equal M. So ini dah dalam simbol less than equal, means that kita boleh ubah kepada F besar. So samakan dengan 0.5 sebab nilai kumulatif daripada 0 sampai 1. So means that nilai tengah-tengah dia 0.5 lah. Okay, so tengok exercise 3 question 1. Okay, so you are given the probability distribution function of a discrete random variable X is given in the table below. Okay, so ini kita punya ni probability X equal to X ni adalah sama dengan F kecil. Okay, so kita ada nilai X ni 0 to 3. So ini dia punya nilai probability. So find the cumulative distribution function. So maksudnya daripada F kecil ni, nilai F kecil, kita nak ubah kepada nilai kumulatif dia. Okay, so then sketch the graph fx. So then find the median. Okay, so kita boleh kita boleh masukkan dia dalam bentuk table. Okay, so sebelum kita create kita punya table tu, kita kena create kita punya interval dulu. So interval ni kita akan create base kepada nilai X yang kita ada daripada table tadilah 0, 1, 2, 3. So ini 0, 1, 2, 3. Okay, so daripada sini kita akan ambil ni untuk interval X less than 0. Okay, so ini pun kena hati-hati sebab dia melibatkan discrete, sign tu kena consider betul-betul. So untuk first interval ni kita letak less than 0. So untuk second interval baru ini include 0, not include 1. So then for third interval include 1, not include 2. So third interval include 2, not include 3. So sampai last one X greater than or equal 3. Okay, so kita ada 5 interval for our cumulative distribution function. So ini for X less than 0. So ini 0 less than 1. So then 1 to 2. So then 2 to 3. So then last one X greater than or equal 3.
Okay, so fx ni, f kecil ni adalah nilai probability kita tadi itulah. So start daripada 0. So ini 1/8, 3/8, 3/8, so 1/8. Okay, so f besar kita, so mesti start dengan 0. Dia macam bentuk ogive lah, maksudnya mesti start daripada 0. So fx equal to 0. Okay, so then for second interval, so kita akan ambil f0. So maksudnya sini mana nilai yang include kat sini, so kita ambil sebagai f0 ataupun probability x less than or equal 0. So kita ada ni 0 plus 1/8, kita ada 1/8. Okay, so then untuk third interval sama juga, kita nak cari f1 ataupun probability x less than or equal 1. Okay, so pada situ kita akan ambil nilai sebelumnya, nilai f0, so tambah dengan nilai frekuensi kita sekarang tu 3/8. So ini tambah ke sini, so jadi 1/8 tambah 3/8. So you dapat 4/8 ataupun simplify kita akan dapat 1/2. Okay, so then untuk third interval sama jugalah. So kita akan ambil sini equal to 2, means that kita akan ambil f2. So probability x less than or equal to, so kita akan ambil nilai sebelumnya, so nilai daripada f1 tambah nilai yang sekarang ni adalah 3/8. So 1/2 plus 3/8, so kita akan dapat nilai 7/8. Okay, so last one, last one ni confirm mesti dapat 1 lah. Kalau tak dapat 1 tu maksudnya salah lah. Okay, so ataupun kita akan kira f3. So means that probability x less than or equal 3. So kita akan ambil nilai f2. So plus nilai frekuensi kita is 1/8. So, nilai f2 is 7/8 plus 1/8. So kita akan dapat 1. Okay, so itu kita punya cumulative distribution function. Okay, so nilai ni semua kita kena transfer balik dalam bentuk function. So kita akan tulis kita punya interval dengan nilai kita punya f besar tu lah. So mesti start dengan 0. So for x less than 0, so then 1/8 for interval 0 to 1. So then for 1/2 for interval 1 to 2. So 7/8 for interval 2 to 3. And last one mesti dapat 1 for x greater than or equal 3. So mesti tulis balik dalam bentuk function. Okay, so then kita nak sketch the graph of fx. So untuk graph for cumulative ni dia lain sikit lah daripada function yang kita selalu jumpa. Okay, so y exists if your cumulative distribution function, x exists if kita punya nilai x adalah 0, 1, 2, 3. Okay, so kita ada nilai probability is 1/8. So then 1/2. So 7/8. So last one mesti 1. Okay, so for the first interval x less than 0, so kita ada empty circle. So nilai itulah sebelum ni. Okay, so then for second interval, so 0 is include. So 1 is not include. So
So then for third interval 1 is include, for nilai cumulative is 1/2, so 2 is not include. So then for fourth interval 2 is include, 3 is not include. So then the last one is 3 is include, so then dia dah constant. Okay, so ini macam bentuk tangga. So itu graf untuk cumulative distribution function. Okay, so then daripada sini last one kita nak cari median Fm equal to 0.5. Okay, so daripada graf ni pun kita dah boleh nampak ada 0.5, so 0 sini 1, so tengah-tengah 0.5 is ni 1/2, 0.5. So nilai dia pada x is 1, so means that m equal to 1. So ini kita punya median. Okay, so itu untuk part 1 for discrete random variable. So kita akan continue untuk part 2, 9.2 for discrete random variable. Okay, so terima kasih. Sekian. Assalamualaikum.